اویس قادری سن مشن سمجھو اس میں نالس ترائیو تھاپ تمس تلو ببوٹ مشن سمجھو ظالمو کنس لیکم کریو تہ سو ونان تہ ظالمو کنس ذاتی حملہ م کریو میں ہون ٹوٹ انسان کت کھریم یہ گھان غلط ون ممبرس پہ بہ کھوتس اوتر زن شاہ صوبن استاد اسم ست گاڑی اس بہ چلاوان استاد اس فرنٹ سیٹس زیس شام وقت اس نزدیک گاڑی پکنو برونٹ پیٹ کن اتن ہون شنگت جائے ستی یوت دپن تھو دشن کن میں دپس اتن ہون شنگت پتہ نیرو پت کھج میں گاڑ دور تھوم پتہ تت پہ پائدل مگر ممبر رسولس پہ ہونس کورم نا در کی ہون نندر کورم نا بیدار کی ظالم سے میون بوے چھ سہ مے نش ہچان سہ ہچان اس میں لکھ کر تمس دپن گز دستگیر کرنے دستگیر یاد تھو نندر ما کھت مگر یاد تھو یہ گو اخ طریقہ یہ گو اخ اند بیاکھ اند تھو یاد بیاکھ اند گو مشن اگر مشن کت خلاف عرب تہ گژھِ عجم تہ گژھِ تلوار ہت کلشن کو پھر تم سات نیر تنہا پوز بولنی یم سمجھو دشوئی کت پوز ونن چھن تراون پزس چھن ہٹن کہ شارحین چھ فرماون امیک مطلب گو سبحان اللہ شو ثواب تیوتا نصف میزانی برت الحمدللہ یوتا ثواب سوری میزانی برت لا الہ سے یوتا ثواب اس نے میزان اسمس دیوائی دی انہیں بے حساب ونچا عمل زیاد کرنس قیمت کن ونچو اگر کمی عمل کری مگر دل سیت کری تک چھو قیمت ونیو کت چھو قیمت کم سیت کری دنیا مز تو گناہن ہن سزا میلان مگر معمولی دنیا مز تو نیکین ہن انعام میلان مگر کیازِ علماء فرماون دنیا چھی نہ تیوت بوڑ کہ اکس نیکو کارز دمو اکس نیکی بدل بے کر بہ ریپیٹ علماء فرماون دنیا چھی نہ یوت کہ اکس نیکو کارز دمو اکس نیکی دنیا مز بدل جوانو سمجھو یوان اور دنیا چھی نہ یوت بوڑ اکس گناہ گارز دمو اکس گناہ بدل سزا معمولی کیا گناہ سزا میلا نیکی انعام میلا اجر میلا وشو قرآن ونن وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر سورۃ الشورى اسمز اللہ پاک فرمونی اس تے مصیبت یون چھو کنتے رنگ یشو تے تندیو اتھو کمومت سدی فرماون بشو نے سر سی دیون سزا کیا ویعفو عن کثیر واریا چھسو معاف کرن گو بشتے ایسن سمجھاون دنیا سمجھ تو سزا پورن دنیا سمجھ تو اجر پورن تیل کیا اس قرآن دبن وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر بوڑ عذاب کچھو بجو سورہ نحل وَلَعَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر بوڑ اجر کچھو وہ اصل اجر کچھو اصل سزا کچھو سمجھ آوا تو دوستو نقد فائدہ گشت ژھانڈن یہ گشت تھاون کیا جمع میں من رات شاید انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب
یہ دنیا من صبر کرنے ول تت وچن نا پن اجر قیامت دہ تم دپن وائے ام کھت زیادہ صبر کیاز کریو وائے پھلن سات تکیاز کریو نہ صبر وائے پھستن سات تکیاز کریو نہ صبر تمی سن علماء سن اسلاف واریہ تم تو راتس آرام وز زنگن واش کڑان پتہ تم ون تھی کیاز واش کڑان فرمان دنیا چھ سہ جگہ یہ واش کڑو واش کڑو تتی یمن دنہچ یہ نجاست دنہچ غلاظت دنہچ حقیقت سمجھ یہ ہسا دھوکہ سمجھاوا ون کیا کور میں عرض سبحان اللہ الحمدللہ حدیث بوجھو بزرگو بڑی عید یعنی عید الاضحیٰ شیون واجن چھنا حدیث اس من شامت قیامت دو یس اللہ رب العزت سن رضا خاطر دنیا اسمز قربانی کری قیامت دو آسیت قربانی نز جانورس وزن 7 گن زیادہ کچھ گن نہ بڑی ون عمل اگر لگتی آسی عمل اگر کمی آسی تھیو نظر حدیث فرماون جناب رسول اللہ یہ بخاری اسمز بی مسلم اسمز اس ونا یہ کلو 1.5 کلو 2 کلو 1 کلو پاؤ چھٹانگ 5 گرام 7 گرام عربس مزوس اخ وزن قیرات کیا فرمان من اتبع جنازت مسلمین ایمانا واحتسابا اس کنس مسلمان جناز پر خدای سن رضا خاطر وکانا ماہو حتی یصلی علیہا اس کنس جناز ست پکی پت پری جناز ویفرگ من دفنها یل فارغ گسن تمس دفن کرن نش یعنی جنازس پت پت پکی جناز پری تی دفن کرنس تان تی روز سیت فإنہو یرجو من الاجر بقیرات تین امس شد زکیرات میلن ثواب کس کیرات کات جناز ست پکنس جناز پرنس دفن کرنس کس کیرات واربوز و جوانو کلو قیرات مثل عودن تاکہ نبی اس قیرات اس کوتا وزن آخرت اسمن فرماو کوئی عہد کس وزن اس برابر کوئی عہد کس جناز ست پکی جناز پر دفن کرے بتی بوجی ومن صلی علیہا ثم رجا قبل ان تدفن فإنہو یرجو بقیرات اس جنازیوت پر دفن کرنے تمستی میلی قیرات سکیرات آخرت لحاظ کوتا ثوابک وزن کوئی اوت کس وزن اس سمجھاوا وہاں کیا کہتا سن اگر سوئن نیرک مزید مز دروازہ اس پر وہ تو کچھ بیڑ کنش تراوک دل سان جائی دپک یہ میانی نش بہتر یہ خدای سن عیال تندس عیال اس کر قدر چکر چی خبری عمل مانگ چی حج خود تھز ریاض صاحب غلط مجھ سمانن بلال صاحب غلط مجھ سمانن نظیر صاحب غلط مجھ سمانن تلا جواب دیو جوانو سمجھن شوا میں چھو پرمت حدیث اسمن حدیث کو مفہوم قرار یس میتس غسل دی یس میتس تو دپیو ایما چھو شاید اش بغض کرن امس ما سن نفرت بچس پراران آسان میں کری موقع میتس غسل دینس یعنی میں یہ حدیث پور یس میتس غسل دی خدای سن رضا خاطر سجی بڑی گنا چھس اکتی معاف گسن جوانوں کروا کوشش یم سن جوان چھ یم گسن اکوئی نکین گامس مز اگر دا جوان چھ سن جوان
دعوی گسن مائت سکن گسن گناہن بنن بڑن عفو خدایا سانین گناہن مغفرت خدایا سانین گناہن مغفرت خدایا سانین گناہن مغفرت یہ چھوا بوجو تمام اعمالو منز کس عمل گژھِ ساروی کھۄت تھوٚز میزانس منٛز ساروی کھۄت گوٚب اگر سۄ اکٕے تہِ آسہِ بہٕ چھُس تۄہہِ سوال کران تۄہہِ چھا یہِ پتہ چھا بوٗزِو ساروی کھۄتہٕ بٔڑ عمل ییٚمہِ نِش أسۍ سٲری خٲلی چھِ نٮ۪ماز چھِ أسۍ کینٛہہ پٔرسنٹ پران روز چھِ کینٛہہ پٔرسنٹ تھاوان حج چھِ کینٛہہ پٔرسنٹ کران زکات چھِ کینٛہہ پٔرسنٹ دِوان مسجد چھِ کینٛہہ پٔرسنٹ اژان کن لایو یا ای درویشس نتی مولویس یم چیز چھ سٲنِس معاشرس مز مگر یہ بوٗزِو حدیث چھ ترمذیس مز ابو داودس مز مشکاتس مز کیا ان اسکل شیء ساروی کھۄتہٕ گوٚب چیز یودو فی میزان المؤمن یس با ایمان سندس میزانس مز وزن ای کرن سہ کُس آسہِ ساروی کھۄتہٕ گوٚب چیز یوم القیامت قیامت دو تاٹی نبی نمازا نہ زکاتا نہ حاجا نہ روزہ نہ تلاوتا نہ اد کیا تاٹی نبی میں فرمائی تو کس گژھِ ساری کھۄت گوٚب عمل میزانس منٛز تمام اعمالو منٛز فرماوان خلقن حسن رٕتۍ اخلاق قسم سُہاوان خدائی سن خدائی سن عزتک کشیری پیورس تیت اخلاق وچم نہ کانسی یہ صوفین تو بزرگن چھ اخلاق نندر کھسو جوانو یہ چھوا کمن چھ ساری کھۄتہٕ رٕتۍ اخلاق ؤنِو بڑِ وٕچھِو کۭتیاہ رٕتۍ اکھ مثال دِمہٕ بہٕ شیخ ذِنوٗنۍ مِصری چھُ ناوِ منٛز کتھ منٛز مُریٖدیٖن چھِ سۭتۍ کینٛژو جوانو چو شراب یِمو کٔر مستی نایہِ منٛز ذِنوٗن مِصری سٕنٛز کٔرٕکھ بے ادبی اویس قادری سُنٛد مشن سمجھِو یس میں نالس ترائیو تھاپ تمس تلو ببوٹ مشن سمجھو ظالمو کانسی لیکم کریو تای سو ونن تای ظالمو کانسی ذاتی حمل مکریو میں شہون ٹوٹ انسان کت کھریم یہ گژھان غلط ونن ممبرس پہ بخت اوتر زنشاہ صوبن استاد اوسم سۭتۍ گاڑی اوسُس بہٕ چلاوان استاد اوس فرنٹ سیٹس زٕ ٲسۍ شام وقت اوس نزدیٖک گاڑی پکنو برونٛٹھ پیٚٹھۍ کِنۍ اتٮ۪ن اوس ہوٗن شٔنگِتھ جاے ٲس سٔتھی یوت دوٚپُن تھاو دٔچھِنۍ کِنۍ مےٚ دوٚپُس اتٮ۪ن ٲس ہوٗن شٔنگِتھ پتھٕے نیرو پتھ کھٲج مےٚ گٲڑ دوٗر تھٲوٕم پتہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ آس پایدل مگر ممبر رسوٗلس پٮ۪ٹھ چھُس ہوٗنِس کوٚرُم نہٕ دٕر کینٛہہ ہوٗن نِندرِ کوٚرُم نہٕ بیدار کینٛہہ ظٲلِم ہسا میون بوے چھُکھ ژٕ کیازِ نہٕ مےٚ نِش ہیٚچھان کیازِ نہٕ ہیٚچھان یُس مےٚ لیکھ کرِ تٔمِس چھُ دپُن گژھ دستگیٖر کٔرنَے دستگیٖری یاد تھٲیِو نندر ما کھٔژ مگر یاد تھٲیِو یہِ گوٚو اکھ طریٖقہٕ یہِ گوٚو اکھ اند بیٛاکھ اند تھٲیِو یاد بیٛاکھ اند گوٚو مِشن اگر مِشنٕچہِ کتھِ خلاف عرب تہِ گژھِ عجم تہِ گژھِ تلوار ہیٚتھ کلاشن کوپ ہیٚتھ تمہِ ساتہٕ نیرٕ تنہا پوٚز بولنہِ یِم سمجھو دۄشوے کتھ پوٚز ونُن چھُنہٕ تراوُن پٔزِس چھُنہٕ ہٹُن مگر ذاتی حملہ چھُنہٕ کرُن سمجھ آوا ذِنوٗن مِصریَس کوٚر مُریٖدو عرض حضرت یِمن کٔرِو بد دعا فرمونکھ کڑیو اتھ نیبر بہٕ کر دعا یِمو کڑِ اتھ نیبر ذِنوٗن مِصرین دوٚپ میانہِ خۄدایو
یہ پاٹ یم جوان یہ تیچی خوش یم تیزک تیتی تی خوش یہ ٹھکانس پیٹ ویت مریدو کو رض حضرت اشکر عرض بد دعا تو کروی من دعائی خیر فرمونک نادانو تئی کچو پتہ یہ میں زنش میانی خود خدا یستٹ میں کرمک دعا خدایا یم تیزک تیتی خوش یعنی تیلی تھیک تیتی خوش یلی تی توب کرنا یک یا سمجھ آوا اچھ منن حنفی مذہب صوفی مشرب وار بوزیوشن چھپت کات اگر ماگرے پورچ اخ کن میں مخالب گچ میں چھ ممبرس پر وعد کرمت کات پیٹ میں چھ دپمت یمن اگر دک دیون میں کڑیو تیل تنیر کیا بکر پنن وعد برابر تو چھوا یہ کننا تائی کھزو نندر اے نندر کھزو خوشار چھوا بس پنن مشن سمجھو پنن بے کریو علمس علمس تو چھس ونن کہاں کرنے کی ہے نہ چکا سے طاقت کیا کرنس طاقت یم سے چھت بس تو سمجھو کت آز کرو یہ کت پہ اختتام عمل اگر وزن کم سید گھس کم سید سمجھ بس یہ روایت پرو ات پہ کرو اختتام